السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تويل كتخاي توي بركينا صفي خدا في باسي كبن وري ورو نونغوا ولكن تو رونال أراوخو بسادو ليفربول غومو تو كبي رونال أراوخو كما كوا. Vale, hari to ngesi ma c'est plus important to kebe gani kirbare quoi. Fuka na kon khada khana simme na kon khada khana nguli na kon khada to khana rêver khana khen ngora quoi. Wuri basal kere wuri kundun hamun na gatir ko est ce que har wuri kam media bani agelu kon khada aba ganyana nanti barça do kebe gani liverpool kamana ta négocier o barça liverpool kamana nchefe kebe gani to ronald araujo adegen kbar no ko bagen barça quoi famu sere sun tono serebe angati ndum mugu nanti barça ido kebe gani liverpool iu kamana nchefe domi kebe gani par exemple to araujo ken kbar ko Varu to kie kebegeni to ma Espagne to vers midi kebegeni to gat media bedanga to gigantes Gerard Romeo to canal to YouTube yan i programme ko ma keben kota su na to midi nga kat kebegeni to kele à 15 heures comme ça daru ki nga to live ke terngana kebegeni to juama aro kebegeni live aro live ke no to se fait kebegeni to Barça kama il se fait kebegeni to Rodri rien kama ken no joma de ko nga ato da nga to hada hakalen to arawo ko hadi hakalen to kebe gen arawo ke falam diga tan wisa iri tirni ti to kamo na ke to arawo ko ati wata kun baso ko ta kundu nanti to zueru baka on ta to zueru ban baka ko ken ga to ban ke ti to kebe gen to kutu remo nanti ata ko dire di 40 millions Tottenham de kutu remo baten kundu kebe gen to Tottenham iri khaske ilani ko ñam tro ma 30 millions iri khaske ilani 40 millions ken no kona gati khada kalen to kebe na to ma di kundu parce que to ha ke to kebe e to arawo kundu parce que sur la baka batsu quoi ani ken ro to digame ke tayno nga parce que information c'est ma quoi ken me kebe digame ko information ta ma quoi a digame ko ta pour anga quoi digame ko mana kebe to nu ko nu mulana ta khadanga iga digame be skono kebe gen barsa kama khamasi manantu asunto nya quoi ya kebe ko no barsa kama khamasi mata susunu digame be kun to quoi parce que to kefa troisième fois yeye ke mercade gille ta sikane faje kundu de ko soronga simmana keo verni agari verni quoi fofana irgi barça to sere sum tawto nanti barça wi to ataka roblo xomo gordon sere sum tawto nanti barça joueur xomo no xomo gordon sere sum tawanti to sere xalsi barça xalsi barça ma yiri kundu ila wurono kemo ma xore su kem mercade nga de ko no supprimer kundu kelen bi me liga ngeme kundu ngani subit fanan kundu gel 6e man kundu ngani kenni oga mateno ko tawan direct ma kundu iti barça ado kebe gen no kasel igomu kebe gordon kama quoi abi filande to na officiel barça gordon robo 70 millions plus 10 variable tenos ju vraiment to kama barça kebe barça zoro robo sere mate ko o dangino aga to mundial ni khadi to ga mate direct ko tawani khadi ko tawon le len khadi ngam to sunke ni iti barça ido kebe geni to dortmund igomu kebe gen adeni kam barça adeni ko bono déjà barça ayem gomu wacce dortmund to kam nangake anya wuro nyen il est créé to ken no officiel ko matay ser sum matay kat ke muta rimer sum bogu nanti barça muli na jëm ko a rimer sum bogu ko ni wuro il est créé no officiel rimer sum bogu kam quoi wuri to o ga ta kono vero kuma yere to 29 comme ça kat 22 heures it officiel ronald araujo liverpool ara wacce kundo pour le moment nti avere le wacce kundo fa 9h30 nya information khulento lo ki de gitananga ronald araujo ara liverpool ke condition kam quoi antono Gerard Romeo Gigantes asaba kamananti araga prega rondean sinu bani me kantiran tu nangatin to aki kantiran kundu kian tuene adege ngako au to kono par exemple gilito le pour alfi il peut dameno mais to ngono bareni per vo kullente no be sere ko fa sa ko nanti kiari du quoi oui sika kebe kenni to wanti rona raw hora kebe to Liverpool en tout cas no 100% le pour tu para kebe ni sinema ke digame ko ni me confirmation to kama quoi Entonces, que ko nanti to de ko ni kebe gani magonya magonya manne serebe to son gankan ni ngotin boto tagume nya kwa mago boto tagume o fasi man fa kiyari berni at kan fo ber kebe gum tawt kebe go be ko fa kenya chakun
ko to ake gonya mo fo ne kebe wato ko to na ne kebe gen media ni mo igante fofo to kebe gen de ko plan be gama a kama na golle be ingo iga fo ko gare ko ndam quoi in totu de ko en réalité plan be gama a ke muru aga mena kebe be in totu eni par exemple to ngam na prévenir kebe ya khana tunanti media ko diga mo nit khamari tarinka mais a kebe ko no barsa kam mandal ko garan tam machine to munya quoi nous na gaterni est-ce que to yirgi saison ngi pene khosi al barça diga be ko nanti to barça mulla ina kebe ganin e dan fris robo gel kugure jaga moko barça do kebe ganin berna sila bate barça do kebe ganin janjo mande bate est-ce que diga me to barça ma dey pour stratégie ina real madrid le mercato no nga rena fuori del kebe sergem tawte ngesi ma de bero kena quoi sala do me quoi lan titini to par exemple to barça mulla ku jour mi sikki ko ku jour mi sikki bana sun ton officiel la barça offerte akati mais real madrid du sobo quoi après qui kan le barça jour sobo ma cha jour bana sun ton ko benga serg matay quoi water bana ka dipa sergat matay ko ini to ken kara wato na kelen araw ko bakke kat liverpool on tefe nga match sa fana to araw ko bakke kat liverpool nge ma ide sabantani ronald limeda ide sabantani araw ko wutu nambo kat liverpool fo fana ko natem bugu no araw ko nge simma to na jeu premier league contre do to le liverpool ten kondu ado Van Dijk liverpool falli nge ma fo na lan fondamental nga araw ko ndu agla wato risini no ko be liverpool parce que nge ma équipe no beri domination de balo hore ganti maga Liverpool c'est vrai to isi dang to ni balon de menye mais yiri kundu do to ira yo la batena on diga passer na mobe mais rangem garawho équipe numéro bata to madin dimeni et que me barato bolo ganti maga defendinia Inter de Milan dimeni et à la fin sont très bien équipe men gazon qui est trois central alors à la fin sont très bien parce qu'il troque beaucoup équipe na équipe ben kundu devant ngi ma falli kundu et il avance tourner quoi alors Barça de bana Barça gazon qui be ni to ligne avancée défense militaire quoi inte bana mo quoi parce que alors joueur qui na jeyani mais physiquement to kebe ni to poids kebe gay ado kebe ni to physiquement kundu kusile mo kundu Barça que je monte arrangé mais Liverpool presque et on tout irayola aga obtenir kebe ni to système de jeu ma zone 3 central nyalo do dos carrilero ça va être central sigi lateral ni fili makamua aga na ke mo arrangé série ana ko même ke ma Liverpool ya te jouer comme lateral nya nke ma to iga je 3 central la zone lateral ko ale ko ngane quoi nke ma to ke fo sabanti ara ko da quoi parce que no bugu Barça ko fo fa be kundu anga kisiri kusi sino mo sere be gan critiquer ne angla kisini am anga tel kibe gini en confiance récupérer kunchro be gan critiquer yana ngorana grand saison be ke milieu ko wadi anga ni confiance ngani anga nari igla wan to vraiment e yeru aga idoko de grande saison ko tu ko an ko eri garcia ren Barça gani eri garcia ren Barça gani sur kusu ya critiquer ne tu ha suna critiquer ne nti to joueur fe mane ke ga jouer pala ngani ani chabi amulla espagnol ngani ani Barça ga jouer ni to ke pala man de beri apugo ara jirona raga demostrar na koyi nanti tarangiya kebe ni manga kenni hakum bege ni bar supporter ko xam confiance ke ni manga me ga talangiya asine jeruna do kebe ni to Europe no nga kebe li champion ko kebe na di Garcia de settimante ko do mi serba ko nu a marca ni men bini meno si la pas ni kini como central finalement to c'est ni me ay le kata Barça gele ni le Barça ma se critiquer quoi pour ma critiquer parce que déjà il tout nanti jour ça bande yani kebe gel manga ken confiance nya après les Barça ko ngi so ko confiance yi aw kamana demonstra ke to o ara ko be ko ngati le pour ngi simma to amana ni ke stratégie ke ndaga no na confiance ngi xena ile mais pour kan ko ta ko est-ce que Barça igeli kini Liverpool ronde man ne xanne kamani il kini avec option de acheter option de compra kini kini ba ça veut dire titre option ma option ko ngi la jeu ko bono c'est vraiment animé quoi comme te gilana kengai il man option de combien de millions aga nene par exemple 30 20 millions 40 millions wana Barça ngani irene bec parce que ara ko fait jouer de tout nangla ron équipe ngati option de compra 30 40 millions minimum 50 60 millions parce que jouer totalement connu to ala de 27 ans il fonctionne perfectement à l'équipe de Barça quoi alors que l'équipe ça fait ça pour la force très bien donc c'est pour que l'équipe comprenne comment qu'on faut quand même faut qu'il la garantie 100% nanti rien fonctionner il gratte quoi en attente missile ken kara donc arawo on kema c'est très bien après que ben khikante seguro na arawo que de soko na ma décision ko tunanti imula ina mbogu ina confiance nganye que ben falle ikundu et une fois que ben passer en futur khikante kiako mais fin kute ko to ta kuna ni information fo fonto information ko dia kinanti arawo kundu mbogu kiatam
kera saka sia bugu et anti bugu parce que modam mate quoi mais so mate ro ken entonces ya kebe ko hada barça ba kebe ko hada bien informé information anta ma hakude kana fait quoi ya kebe ko sun tonya quoi parce que c'est pour cela moi je le tourne parce que barça il plusieurs c'est quand jour parce qu'il revient une media pas sur ton kebe la prévenir quoi donc c'est que pourtant on doit être que fa ken ko no ska barça to lantine vraiment no khalsi ma khalsi ma on tauta wana matin ko tamit barça pam il est zéro grand quoi wan taw ma barça pam il est équipe ko to zéro quoi kama mungu nanti aslani ofen kam zéro be to ken ko ta igati to lipski robon ayi le 4 ofen kam pour ya il parce que daga no révision médicale zéro qui t'en passe ayi le 4 ofen kam entonces punto que era passe punto que la pese de bloso bi pati punto que la passe ne keben basa ido to atek madena kon keben to hula arba sabana kon punto que la passe ne ferran to sabana kon punto que la passe ne même ferran de nyako bari ko to kun dangni on to to zahiri to ha tranquille ada ko nyankandi xamlo xamato asu tringa gas simas keso kan su to nyako misa beko akan ke to kon kani ngesim historique quoi mais sunto de ko kamen gulo tawani ngatu ko ana matan de ko fat madrid ya ana golle wor keben do ken ko ta suuti de ko madrid to ardo khula mas bar bata kono il que pan de ko kebe gani to rodri de madrid kum directement ara ni le quoi ana ta to suuti de ko madrid kum ara no nga pour que na négocier pour les arba khabari nya quoi mais directement gani to il la kerne war no to aru ro nya il kerne ko il to ke ngane le kono adi to ka ba ko ber ko kebe gani to rodri de ngaro no ko madrid kum ngani ar compliqué andi ko tele no parce que ma officiel la ko no quoi dit une toro d'une fin entre maden tien ko quoi mais ga rien mo so gante no ko ni pour le là si me jonko ko là c'est toro ko ndani de ko nyaare ma quoi donc c'est pour cela que on peut avoir confiance professionnel qui m'a golle gamma on a wara ke be ko arba tranquille no quoi au maximum ko ke be simman ko ke be to kunu an kanya ke mo quoi atan professionnel golle ma golle be khara ko golle be khara be ko entonces on a wara ani igole ne bari bembe golle na nyami kundu ona titi ona tikati ngule nga ona combien de points kene sur 10 ki wati be sugadu anan ponya kene kebe agani mais c'est un petit golle na ta corriger na vague petit golle quoi bar c'est porter na golle kebe ken seren corriger avant golle nyami quoi vodé ko parce que ken golle kebe sa ngal bar ko on ta merci yarni o falle quoi xama mo to na abonné kebe ni to kan je kundu ko run tv principal yere kundu ado kebe ni to run tv de lenki to wuro o interview ko publier ko basa jone 20h nga do 22h nga o interview ko publier lenki sunke presque matching kana be matching palle interview ko important série surtout c'est ben kundu aga ro aga smanye ko ndaga brenere important série ke be gene khadro ngara golen khbari kara fitna kun kaitin kware important série quoi on t'a remercié quoi